Okay. Okay, sir. So, class start करिबा. I think काली हमें properties पढ़ले first and second property over थिला. So, for them, I thought you recall कर दो जी first property of indifference curve. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Anyone please answer? Okay. Yes, ma'am. First property says if the downward slope, either indifference curve is downward sloping. So, to prove something here, we have to use the method of contradiction. That is what we have to prove. Assume that opposite of the statement is true. Then follow the basic steps. You will find out. In the end, you will find some contradiction. Like here, you find if we assume that indifference curve is upward sloping, there is a contradiction. That is monotonicity axiom will be contradicted. So we assume as we get a contradiction, so our assumption will be wrong, which is opposite of what we have to prove. If the opposite of what we have to prove is wrong, so generally will write our assumption is wrong. So the statement that is the indifference coordinate downward sloping is true. This is the method of contradiction. Mostly we use it in proving a statement in mathematics. So one is robust. Secondly, second property that two IC cannot intersect each other. Same contradiction method. Here the transitive law will be violated. That's why we say that two indifference curve cannot intersect each other. Next come to third property. Third property we say that this is the property here. We'll discuss briefly. That indifference curve is convex to origin. It claims that if reference satisfies strict convexity. So what this strict convexity is all about is simply say that given two average bundles, two extreme bundles, any two bundle on the same IC, if you calculate its average bundle and we assume that the indifference curve is strictly convex, that means our preference should be strictly convex preference. That means my average bundle will be strictly preferred over my extreme bundle. This is what strict convexity is all about. Here, given two bundles on a IC, say X and Y, two bundle on the same indifference curve, then calculate its average bundle by the formula given here. What is that? Now, X Tx plus 1 minus Ty. This is the calculation, the formula to get the average bundle. And remember, we given two bundle, we'll find many number. You can say infinity number of average bundle. Why? Because we are given that the t value will lie in between 0 and 1. In 0 and 1, that is infinity number. In like 0.1, 0.001, 0.2, 0.002, so many numbers. As the value of t changes, so definitely we'll have a new average bundle. They simply say that my average bundle will be strictly preferred over extreme bundle. Because of this assumption, we'll find that the indifference curve that we get, it will be a convex to origin shape. What is convex to origin shape? You say that the IC curve will bendwards. Sorry, sorry. What I'm telling. The IC curve is goes towards the origin, when bend downwards. Like this. I'm drawing the indifference curve here. Okay, let me put the figure here. Not here, sorry. Okay, this is my IC. IC will be this shape. Why IC will take this type of shape? Because I assume that my preferences are strictly, not only convex. My preferences are strictly convex. If I say that my preferences are convex, there might occur on the indifference curve somewhere we'll get a straight line portion. That because of convex preference is convex only. But if I say preference is strictly convex, that means the indifference curve look like this as I have drawn. That means there is no straight line portion will be on the indifference curve. It is clear. Look at the curve. It is this both downwards, both towards the origin. So what does it mean? It simply says that slope become flatter
as x1 increases. What is slope? It simply explains if I goes on increasing amount of first commodity as I goes on increasing from left to right of this indifference curve. That means at this extreme point here, I have lesser amount of x1. When I move downward on the indifference curve, that means I will have more and more amount of x1. So if I go on consuming more and more of x1, it simply says slope is declining. Slope is nothing. The rate I will trade between two commodity, second commodity and first commodity. Why I have to trade? Because in order to increase one commodity, I definitely have to decrease the other commodity. Otherwise, my total utility will not be same, and it will be violated that I will not moving on the same indifference curve. As I am moving on the indifference curve, so every point I have to keep my total utility as constant. When suppose I am at this point A, I am consuming like this amount of x1 and this amount of x2. Okay, here I have too less amount of x1, but more amount of x2. When I move downwards from say A to B, what am I doing? All that I am doing is I am consuming more and more of x1. Simultaneously, I am reducing my consumption of x2 because of monotonicity. But look what is happening further. If I go on again from B to C, I have increased my consumption of x1. So similarly, I also have to reduce my x2. But the problem is that A to B, I have to the amount of x2 that I have to reduce will be definitely more than amount of x2 that I have to reduce when I move from B to C. That is this value is more and this value is less. Again, I move from C to D. You look in the diagram. Again, the change in x2 is falling. Again, falling. Why change in x2 is falling? Because of application of law of diminishing marginal utility. What is indicated when we are consuming more and more of a commodity, its marginal return, marginal utility is decreasing. More of a commodity will find this marginal utility is very less. And lower quantity of the commodity you have, this marginal utility will be very high. When I'm moving from A to B, B to C, C to D, my quantity of X is increasing, but simultaneously quantity of Y is decreasing. That means I have more and more amount of X1 and lesser amount of X2. So marginal utility of X2 definitely much higher than marginal utility of X1. For gaining when I add another X1 quantity, so I am getting very less amount of marginal utility, increase in very less amount of marginal utility. By consuming additional unit of x1, total addition to utility will be very less. So in order to be on the same indifference curve, I have to reduce x2 so that my fall in total utility will be very small. But x2 is become more valuable. So I have to decrease or reduce smaller quantity of x2 so that the utility I will get from it will be very less. It will be equally compensated with increase in utility due to increase in consumption of x1. That's why when I go on moving from left to right on an indifference curve, in other words, I will say as I go on increasing more and more commodity of x1 on a same IC, I have to reduce lower and lower units of x2. Is it clear? That's why I say that my indifference curve is convex to origin or bend downward. Is this clear? Yes, ma'am. This property is completely based on the law of diminishing marginal utility. It is the backbone on which this convexity of indifference curve is existing. So we are going down. As we know, by using derivative, we can show that this is a convex curve. How? As you know, in mathematical economics, second order derivative should be positive for a convex curve. So second order derivative of x2 with respect to x1 will be positive. Here, for an indifference curve, when I say that first order derivative, that is derivative of x1, sorry, x2 with respect to x1. What I am indicating here is so that it should be a negative number. Why? Because it is a downward sloping curve. Downward sloping. First order,
derivative is negative. Why? Because it simply said the negative of first order derivative simply says it is a downward sloping. But the second order derivative, that is equal to del x2 square with respect to del x1 square. It is the second order derivative. What it indicate? It indicate about the slope of the curve. The slope is goes on falling, which other name is marginal rate of substitution. As it is a convex to origin set, the second order derivative should be positive. পরে না বোঝা। Okay. Then details are there. Okay. Fourth property said that indifference curve will not touch any axis. That means it is not possible that I will consume only one commodity. Why? Because suppose I am on a suppose the indifference curve is touching the suppose x-axis here. Let me write here. This is my indifference curve. If it goes on and touch here, so at this point, what is happening? I am consuming only x1 commodity. No x2 commodity is consumed here. But as we know that, you study the convexity property, we say that in one hand, I have only one commodity. In other hand, I have a combination of two commodity. So I'll definitely go for the combination than consuming only one commodity. That's why if we assume that it intersect any axis, so this assumption will be violated. What this assumption says, here, suppose at point A, here at point A, I am consuming both commodities, some of commodity 1 and some units of commodity 2. But here at this point, I am only consuming x1, not consuming x2. And as both are on the same IC, both are equally preferred to me. Both are giving same utility. But the convexity assumption that definitely my average bundle will prefer only single commodity or extreme bundle. Yeah, extreme bundle means only too much of one commodity, less of other commodity, which is the case here, x1 and 0. This is the extreme bundle. But here what am I getting? It's a combination of two goods. General, suppose I'll say, do you like only, suppose I'll say, do you like only chocolate or few amount of chocolate and additional cold drinks? It's a genuine fact that this is human behavior. We like the combination than only one commodity. That's why in order to satisfy this behavior, we have to assume that IC will never touch any axis. Okay. Then let's go down. Complete coverage. Complete coverage means on the commodity space, you take any commodity bundle. You definitely find one indifference curve that is passing through that bundle. Why? Because any bundle I can rank it. I can rank it, so I can say definitely I am able to rank it means it will exist on a IC. This is the basic thing. Everybody understood, I think. This property, I think, do not need much more of explanation. Okay, so I'm going downwards. Okay. Now, this is the most important concept of indifference curve. It is marginal rate of substitution. By definition, whenever you calculate the marginal rate of substitution, generally you assume marginal rate of substitution first commodity or second commodity, that is MRS 1 for 2. Yeah. What it indicates to which rate I will substitute one commodity for another commodity. When I write it is MRS 1 for 2. MRS 1 for 2 is simply imply I am consuming extra unit of good 1, as a result of which I have to reduce some units of second commodity. Now, for additional increase in first commodity, how much of second commodity I have to reduce? This ratio is known as marginal rate of substitution, and it is calculated by the formula change in x2 due to change in x1. Where when the line is the straight line you indicate, but now while changing my commodity combination, I have to keep my u, that is the utility, equal to u bar. U bar means constant. Here I have to keep my utility constant. Keeping my utility constant, what rate I have to reduce units of second commodity so that when I goes on adding, goes on consuming one extra unit of first commodity.
So I'll be on the same indifference curve. Why I will be on the same indifference curve? Because here I assume that my utility is constant. My utility is constant. From one combination of two commodity, I'm going to another combination. That means I'm moving on the same indifference curve. That's why I calculate MRS by this formula. MRS 142. And remember one thing here, it is MRS 142. Na? First commodity should be in the denominator part. The first MRS 1. First commodity, that is DX1 should be in the denominator. So numerator, right, it is denominator. And the second commodity is change, its derivative will be on the numerator. Here, why I said the sign is negative? Negative sign simply indicate when I'm increasing one commodity, I have to reduce another commodity. Only for this statement, this we have a negative sign. Negative sign, nothing to deal with. How much I have to reduce? How much I have to reduce? It is a slope. The number I have light here. Suppose I will say that my MRS 142 is equal to, its value is equal to, suppose less is 2. Not 2, it should be a negative number, minus 2. When I say MRS 142 is equal to minus 2, what it indicate? It simply indicate minus sign. What indicate? If I increase additional unit of first commodity, the minus implies second commodity has to reduce. Negative sign say I have to reduce the second commodity. But by amount what? It is the amount 2. When I add MRS 142 is equal to minus 2 imply when I consume extra unit of first commodity, I have to reduce 2 units of second commodity. So that I will be on the same indifference curve. But remember one thing, in our as usual indifference curve that we are doing, it is a convex set. The MRS will not a constant term. It will a variable. That means because at each point, its marginal second order derivative will be differ. Its marginal rate of substitution is falling. That means its value is not constant. That's why we're calculating the marginal rate of substitution of any indifference curve which is convex in shape. It cannot be a constant number. It is some function of first commodity or second commodity or some function of both commodity. That we'll see in the downwards when we get the example of a CD production function. So it's called the utility function. So I'm leaving it. I hope you understand what is marginal rate of substitution 142. Sometimes it may ask that what is marginal rate of substitution MRS 241. What is implying? It implies that when I consume an extra unit of second commodity, how much of the first commodity I have to reduce? It is the second commodity, its unit has to be increased, and the first commodity, its unit has to be decreased. So what is its value? In symbol we write is minus of change in x1 due to change in x2. Here same utility being constant, u being constant. So it doesn't matter if we write MRS 142 or MRS 241. But it's clear that its marginal rate of substitution will decrease when I goes on consuming more and more of the particular commodity. Detail of this MRS also there. We'll see it later. Now, what is as economic interpretation? It said the rate at which consumer willing to trade good two for good one. Definitely, other rate indicate when I goes on consuming more and more of commodity one, how much I am reducing. So it is a trade. In the trade, getting more and more of first commodity and lesser of second commodity. The amount of good two willing to give off for one more unit of good one, while maintaining the same utility. And this is clear, it is a subjective concept because utility is personal. From the same commodity, different consumer will say we get different utility. Our rate of substitution will be different. That's why utility is a subjective concept. Because of this subjective concept, as per of my knowledge till now, no theories perhaps I think developed, we can do interpersonal comparison of utility of preferences. Because each one is subjective. Each for different consumer, their rate of substitution, their amount of utility, their preference, both will differ from each other. I'm leaving it. Then I have to derive marginal rate of substitution of utility function. The formula, we say, as we earlier say, how to calculate MRS. We say that MRS is calculated
I'm not writing 1 and 2. By default, you will understand it is MRS 1 for 2. It is minus dx2 with respect to x1. There will be another problem, another formula to calculate MRS using Euclid. That is mentioned here. mu1 divided by mu2. How the formula will be arrived? Look, here in this here the left hand side says what? D of u. U stand for my Euclid function. As mentioned here, u is my Euclid function. Okay. So what is D? D is the total differential. We have studied in the mathematical classes. D stands for total differential, total change in utility. As utility depends on the consumption of two commodity, x1, x2, so total change in utility will definitely differ how these two commodity, first commodity and second commodity, its quantity changes. So this part, this left and the right side of the equation, du equal to partial derivative. This is the partial derivative. So delta u. Delta u stands for partial derivative. Whenever you apply the formula partial derivative, not total derivative, partial derivative indicates something is kept constant. So this is the partial derivative of u with respect to partial derivative of x1. What does it mean? It is the change in utility due to change in x1 while keeping my quantity of x2 constant. He says that suppose given my utility function u, it depends on second two commodity x1, x2. I wanted to calculate what will be the effect of change in utility. Given that I am changing dx amount of first commodity and dx2 amount of second commodity. These two information is with me. What the dx1 amount of first commodity change and dx2 is the change in the second commodity. Then what is the effect of total change in the utility, total differential or total changes. If I change 1 unit of commodity x1, how it will affect my utility? That is equal to delta u upon delta x1. For 1 unit change in first commodity, my utility will be changed by this ratio, delta u upon delta x1. If I consume or change my utility, so change my first commodity by dx1, then what is the total effect or total effect of x1 on utility? It will be delta u upon delta x1 into dx1. Just like the formula, suppose you have your let I have consumed suppose one pen. Its price is 10 rupees. If I need two pen, what will be the price? Not price, total amount I have to pay. Price of one pencil into the price of the pencil in the quantity of the pencil. Similar way, just interpret it. If I change 1 unit of commodity x1, my utility will be changed by this amount. If I change commodity by dx1 amount, so what is the total change? Total change is unit per unit change into change in x1. That's why this is the effect on utility. Why? Due to changing dx1 amount of first commodity, whereas keeping my second commodity as constant. So this equation simply indicates what? The effect of x1 on u. Now there is also effect of x2 on u. This portion will be indicated. This part of the equation will be indicated by this. He said that I have changed my consumption of x2 by dx2 amount. And I know if I consume 1 unit of x2, my utility will be changed by this derivative, this ratio, delta u upon delta x2. But my total change in x2 is dx2. So because of dx2 amount of change in second commodity, how much my utility will be changed? It is the multiplication of this partial derivative into dx2. The total change in utility will be change in utility due to x1, this first part, plus change in utility due to x2. This is the total effect of utility. But here, he said that this total change in utility will be 0. Can anyone say why it is equal to 0? Why the change in utility is equal to 0 here? Because here he said that we are on a u bar is constant. That means we are on a same indifference curve.
If U bar is not constant, then we are not on a same indifference curve. As change in on a same indifference curve, change in utility equal to 0, and this is the total change in utility, so it has to be equal to 0. Now, just apply the basic mathematics. Take the second part into right side and make some arrangement. We'll find this dx2 upon dx1 equal to nothing but mu1 divided by mu2. That's why our new formula to calculate marginal rate of substitution 142 is equal to marginal utility of first commodity divided by marginal utility of second commodity. Just remember this formula. Otherwise, MRS equal to the ratio of marginal utilities. And one thing you remember here, it is the marginal rate of substitution first commodity per second. That means I'm consuming more of the first commodity and reducing second commodity. While calculating using derivative, we write in the denominator dx1 will be there. Which commodity I'm increasing, that should be in the denominator. But in calculating in terms of utility, in denominator, it is the marginal utility of second commodity. The commodity I am reducing. So keep it in mind. Somebody write it is mu2 by mu1. The calculation will be wrong. In using derivative, in the denominator, keep first commodity. In terms of marginal utility, you keep second commodity is marginal utility in the denominator. Just reverse case. Okay. This is an example of utility function. You clearly say it is a Cobb-Douglas utility function. Somebody write U equal to capital A into X. Sorry. Utility equal to capital A into x1 to the power A into x to the power B. Same thing here I assume my A capital A equal to 1. I can write my utility in this way also. Okay, then I have to calculate marginal utility of first commodity. How to calculate it? Now take the partial derivative of this utility function with respect to x1. This will be the formula. This is the value. I think everybody know how to calculate derivative. So I am skipping it, leaving it up to you. Similarly, marginal utility of second commodity. That is a change in this utility. The partial derivative of this utility function with respect to x2 commodity. So this is the value. Now what is MRS 142? Divide it. We get A by B into x1 by x2. Okay, so do I need to explain why this is about equations, or you people know? Yes, ma'am. I know, ma'am. You know, you all know it, no? Yes, ma'am. Okay. Clearly, look at here. It is a CD product, CD utility function. That means it should be, remember, CD utility function is convex to origin. So that means it is a second order derivative. That is the marginal rate of substitution. Okay, it is not constant, it is changing at each point. That's why we say na MRS is falling. Something is falling, that means its value is not constant, it is changing. That's why when you calculate MRS, look, it is a function of x1 and x2, not only constant terms. That means if you change the amount of x1 and x2, this MRS will change. But if utility function is a straight line, which generally in the case of a perfect substitute commodity, perfect substitute commodity. There, if you calculate MRS, we get a constant number. That means at each point on the IC, I have same MRS. The MRS is constant, so it is not falling. It is falling if it is convex to origin. Okay, we can calculate MRS at x1 equal to 4 and x2 equal to 8. That put the value of x1 and x2, x1, 8 and 2, you get the value. And assuming that A equal to 1, B equal to 1. Okay, this is done. Yeah, it is the case of perfect. Look, this is the case of perfect utility. Utility equal to A into x1 plus B into x2. You calculate marginal utility of 1 equal to A, marginal utility of second commodity equal to B. The rate of substitution will be mu1 by mu2. That is equal to A by B. It is a constant number A by B. In both earlier case, the MRS is a function of x1, x2. Here, it is MRS is a constant term. That means if we draw the line, the indifference curve, it is a straight line. It will not a convection. Okay. Now, law of diminishing marginal rate of substitution. Why? That marginal rate of substitution is diminishing. Why not increasing? Why not constant? Generally.
What indicate? Listen, MRS is nothing, the first order derivative of indifference curve. Taking the derivative of MRS means taking the second order derivative of indifference curve. So writing it is convex to origin, that means second order derivative of indifference curve less than 0 is same as writing first order derivative of marginal rate of substitution equal to less than 0. Now, what is intuition say? Look, when I'm moving from A to B and B to C, what is happening this line? This line is more steeper. This become less steeper, become less steeper. If I go moving on here, again, away from X1, finally we get a complete flat line. Okay. So what happened to my rate of substitution here? If the flat line, if it is a steep line, slope is high. MRS is nothing but slope of the indifference curve here. For a steep line, value of the slope is much higher than a flatter line. Other slope, this is the tangency point in the slope. This is the slope, this red color line. This is the tangent point. What is the tangent point? It is the slope at this point, at this line, along the line. If we calculate its slope, it will be reducing. Why? Because the line are moving from steepness, because steepness is reducing from steep to flat. As we move from steep to flatness of the line, the genuine intuition that is slope is what is it, is reducing. Yeah. Have more x1. Remember, what is law? First, I say this is the convexity. It mainly depends on law of diminishing marginal utility. What is implying? It simply implying less of the commodity, it has more marginal utility. That means it is more valuable to the consumer. Higher amount of commodity, too much of a commodity means the commodity is not much valuable to me. It economic term, you would say its marginal utility is very, very less. That's why I am willing to give lesser amount of the commodity which is more valuable to me in order to get more and more extra unit of commodity which is not that much valuable to me. Because of this logic, we say MRS falls as we move from left to right of a independence curve. Okay. If I move from right to left, we cannot say that MRS is increasing. No. When we move from right towards, sorry, from right to left, what we are doing? We are reducing the consumption X1. Why? Because we are increasing the consumption of X2 here. We are increasing when we move from C to B, B to A, and so on. What is happening? We are consuming more and more of X2 and less of X1. That means for additional X2, when I move from C to B, B to A, to get additional unit of X2, I have to reduce less and less, small amount of X1. Why? Because now X1's amount, this quantity is falling. That's why the commodity is more valuable to me. So it's additional, reducing a small unit will lead my utility fall a greater extent. So I have to reduce X1 by small amount, because by increasing X2, the addition in total utility is very less. The addition utility is very less. So by reducing lesser amount of X1, so I will reduce my utility very small amount. So the gain in utility due to increase in X2 should be equal to loss in utility by reducing X1. Then only I will be on the same IC, na? Hence we say, but more and more of X2 is consumed, X2 is consumed, we have to sacrifice lesser and lesser amount of X1. This is called as marginal rate of substitution 2 for 1, not 1 for 2. Yes, in my madam, perhaps you are selling something? No, Chinmay ma'am. madam. No, ma'am. No, ma'am. Okay, এটা clear না କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି MRS 1 left ରୁ ଯାଅ କି right ରୁ ଯାଅ MRS fall କରିବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ମାନେ ଓକେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି MRS 1 for 2 when I calculate MRS 1 for 2 ମୁଁ A ରୁ B କୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି B ରୁ C କୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ପୁଣି ଏମିତି ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭ୍ କରୁଛି କ୍ଲିୟର ତ କଣ ହଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ A ରୁ B ଏମିତି ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭ୍ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ X1 ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା ବଢି ଯାଉଛି ସାଇମଲଟାନିୟସଲି X2 ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା କମି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯୋଉ କମୋଡିଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଥାଏ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କମ ଥାଏ ବହୁତ କମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁବୁଲ ଆମ ପାଇଁ ତ ସେ ଆମକୁ କମ ୟୁଟିଲିଟି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଦିଏ
ଆଉ ଯୋଉ କମୋଡିଟି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ସ୍କାର୍ସ କମୋଡିଟି, ତାର ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଧିକ ଥାଏ, ତାର ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ହାଇ ଥାଏ ନା, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବା ଆଡିସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ x1 କୁ ଯେତେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି এই ଦୂର ପଏଣ୍ଟ A ରୁ B, B ରୁ C କୁ ଯିବା, ଆମେ ଆଡିସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ x1 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ କରି ଯିବା, ଇନକ୍ରିଜ x1 କନଜମ୍ପସନ ବଢେଇବା ଯୋଗୁ ଆମ ୟୁଟିଲିଟିରେ ଅଳ୍ପ ଆଡିସନ ଅଳ୍ପ ଗେନ୍ ହଉଛି। ତ ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭରେ ରହିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ ଏପଟ x2 ସାଇଡ ରୁ ୟୁଟିଲିଟି କମେଇବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ୟୁଟିଲିଟି କମେଇବା ନା x2 କୁ କମ କନଜ୍ୟୁମ କରିକି। କିନ୍ତୁ 1 ୟୁନିଟ୍ ଅଫ x1 ଯେତିକି ଗେନ୍ କରେଇବ, ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ x2 ସେତିକି ୟୁଟିଲିଟିଟା ରିଡକ୍ସନ କରିଦବ। କାହିଁକି x2 ଟା ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ମୋ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବି ଆଡିସନାଲ x1 କୁ ଗେନ୍ କରିବାକୁ, x1 କୁ ବଢେଇବା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଯେତେ ୟୁଟିଲିଟି ବହୁତ କମ ଆମାଉଣ୍ଟର ୟୁଟିଲିଟି ଗେନ୍ କରିବି, ତ ମତେ କମ ଆମାଉଣ୍ଟର ୟୁଟିଲିଟିକୁ ବି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚେଞ୍ଜ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ମାଇନସ ଡିକ୍ରିଜ ଇନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ नो ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ହବ। ଯେହେତୁ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ x2 ଟିକେ ବି ଚେଞ୍ଜ କମେଇଦେବି ମୋର ୟୁଟିଲିଟି ଅଧିକ ଫଲ୍ କରିଯାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମତେ କମ x2 କୁ କନଜମ୍ପସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ x2 ର ରିଡକ୍ସନ ଟା ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ବୁଝିହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍? କ୍ଲିୟର ହେଲା? ହଁ ଏଟା ତ ସାର୍। ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁଁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ହୁଁ ହୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ହୁଁ ଯଦି ଆମର MRS ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଠଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହୁଁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଁ କଣ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ? ହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠଉଛନ୍ତି କି? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଦେଖେଇବ, ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖେଇବ। ଓହୋ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟ ବକ୍ସ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ ସାର୍। ଦେଖୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଦେଖି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ସାର୍ ଦେଖିବି? ତା ଉପରେ ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କର। ଉପରେ ନା? ହଁ, ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ହଁ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2481, ଆଜ୍ଞା। ଏକ ନମ୍ବର MRS XY ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଲେଖା increasing ହେଇଛି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ହଁ indifference curve of two goods X and Y ଆଜ୍ଞା as consumption of X increases। ହଁ। ତ କଣ ଅପସନ ଏଟା? MRS X for Y ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ନା MRS X for Y ଡିକ୍ରିଜ କରିବ? ହବ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଅପସନ ଟା ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ, ସବୁ ଅପସନ। ହଁ MRS, ଓକେ ଓକେ। MRS X for Y ଇନକ୍ରିଜ କରିବ, ଡିକ୍ରିଜ କରିବ, ରିମେନ୍ସ ଦ ସେମ୍। MRS X for Y increase but later MRS first MRS increases but later MRS decreases। ନାଇଁ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଆମର କନଭେକ୍ସ ଟୁ ଅରିଜିନ ହେଇଛି, ମୁଁ x ର କନଜମ୍ପସନ ବଢଉଛି, ଡେଫିନେଟଲି ମୋର y ର କନଜମ୍ପସନ କମିବ। ଆନ୍ସର ଟା ଏଇଟା ହିଁ ହବ ନା, MRS X for Y ଡିକ୍ରିଜ କରିବ। ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଏଠି ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ କଣ ସେଫ୍ କିଛି କଣ ଦେଇଛି କି? MRS XY ଇନକ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ନାଇଁ, ଏଠି MRS ର କିଛି ସେପ୍ ଲେଖିଛି କି, କନଭେକ୍ସ କି କନକେଭ କଣ କିଛି ଲେଖିଛି? କିଛି ଯଦି ଯୋଉ କର୍ଭଟା କନକେଭ ସେପ୍ ରହିଥିବ, x1 ର କନଜମ୍ପସନ ବଢେଇଲେ MRS ଇନକ୍ରିଜ କରେ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭଟା କନଭେକ୍ସ ଟୁ ଅରିଜିନ ଥାଏ। ନାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ଆଉ ଉପରେ କିଛି କିଛି କଣ ଲେଖିଛି କି? କେବଳ ଏତିକି ହଁ ଇନଫର୍ମେସନ ସାର୍। ଅଛି, କେବଳ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛି ଯେ ଯଦି କନଜମ୍ପସନ ଅଫ X ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, ତାହେଲେ MRS XY କଣ ହବ, ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ଡିକ୍ରିଜ ହବ। ଆନ୍ସର ତ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ, ମୋ ମତେ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଇଏ ମାନେ ଆଜ୍ୟୁମ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପଚାରନ୍ତୁ। ହବନି ସାର୍। ଏଇଟା କୋଉଠି, ଏଇଟା କୋଉଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କିଏ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ସାର୍? এটা UGC ନେଟ୍ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। କୋଉ ବର୍ଷର ଏଇଟା? ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ମାନେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହବ। ହଁ, ଏଟା କଣ କେମିତି ହବ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍। ଆମର ଯୋଉଟା ହଁ। ପଠଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ ତ। ହୁଁ ଏବେ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଇମେଜ ଟା ହୁଁ ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଏଟା ଅନ୍ୟ ଭାବିବେ, ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ। ଆମର ଯୋଉ ଏଇ କମୋଡିଟି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ ଟା ଆଉ ହୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି
ନା ନାଇଁ? ସେ ତ ଅପୋଜିଟ କଥା କହୁଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଟା। ଆମ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇରା। ସେ ଏକ୍ସ କମୋଡିଟି ହଉଛି x1, y କମୋଡିଟି ହଉଛି x2। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତାର ଆନ୍ସର କୁ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେନି? ଏଟା ତ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏଟା ତ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଆଇଛି ଏମଆରଏଚ ଫଲ୍ କରେ। ଯଦି ଆଉ ଏଇ ଲଜିକ ବି କହୁଛି ନା ଏମିତି ଫଲ୍ କରିବ। ଯଦି ମୋର x1 ନେଲି, ଯଦି ତାହେଲେ ହଁ if I want to have ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ। ହୁଁ ହୁଁ if I want to have more x1 means my value in terms of x2 it is less, ମାନେ x1 କୁ the ହଁ value ଅଛି କମିଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଏ ରୁ ବି ରୁ ସି ରୁ ଡି ଏମିତି ଏମିତି ମୁଭ୍ କରି କରି ଯିବି ଯଦି, ଯଦି ତ ଯିବି। ଡେଫିନେଟଲି ମୋର କଣ ହଉଛି x1 ଟା ଅଧିକ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ x2 ମୁଁ କମ କମ କନଜ୍ୟୁମ କରିବି। ହୁଁ ଆଉ ଯୋଉ କମୋଡିଟି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ସେତେ କମ ରହିବ। ତାହେଲେ ରେସିଓଟା ଆମର କଣ ହବ ତାହେଲେ? dx2 upon ଡେଫିନେଟଲି dx1। ହଁ ତ dx1 ମୋର ବଢିଲା, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ x1 ବଢିଲା, ହଁ ହଁ ତ ତ ରେସିଓଟା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ x2 କମିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଆପଣ ଏଇଠି ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ମାନ୍ୟତା ଆମେ ସାଇନ୍ ଏବେ ସାଇନ୍ କି ଯିବାନି। ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରେସିଓଟା କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଡିନୋମିନେଟର ଆମର ବଢୁଛି, ମାନେ ହୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ହୁଁ x1 ବଢିଲା, ତ ହୁଁ ନ୍ୟୁମରେଟର ଆମର ରହୁଛି କେତେ? ନ୍ୟୁମରେଟର ହଉଛି ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ରହିଲା, ନାଇଁ କି? dx2 upon dx1 ନା। ତ dx2 ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ, ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡକୁ। ଓକେ ଏଠି କଣ ଅଛି? ଏଇଟା ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ଉପର ନା ଉପର ଆଗକୁ ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ? ଯୋଉଠି ପଢଉଥିଲେ ଆପଣ, ହଁ ଏଇଠି ଏଇଟା ହୁଁ 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 ଏଇଠି କିଛି ନା। ହୁଁ ତ ଡେଲ୍ଟା ୟୁ ହୁଁ ମାନେ ଅଫ୍ ଡେଲ୍ଟା x1 upon ଡେଲ୍ଟା ୟୁ upon ଡେଲ୍ଟା x2, ନାଇଁ କି? ହୁଁ ମାନେ ଯଦି ହୁଁ ଆମର ସେ କହୁଛି ଯେ mu upon mu2, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଉଲ୍ଟା, ନାଇଁ କି ମ୍ୟାଡାମ? dx2 upon dx1 is equal to ହୁଁ partial derivative। ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି x1 ର କନଜମ୍ପସନ ଆମର ବଢିଲା, ତାହେଲେ ତ ନ୍ୟୁମରେଟର ବଢୁଛି ଏଥିରେ। x1 ର ଯଦି କନଜମ୍ପସନ ବଢୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କଣ ହବ? କମିବ। ହଁ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ହଁ କି କମିବ। ନାଇଁ? ହଁ କମିବ। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁମେରେଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମୁଛି। ହଁ ହଁ କମିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର x2 ର କନଜମ୍ପସନ ଟା ଆମର କଣ ହଉଛି? କମି ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ତ ମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ମତେ ଅଧିକ ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ। ହଁ ହଁ ନିହାତି। ତ ଏଇଠି ମୋର କଣ ହେଲା? mu2 ହଉଛି ମୋର ଡିନୋମିନେଟର। ତ କଣ ହେଲା? ଆର ମାର୍କ ଡିନୋମିନେଟର ଟା ଦଉନାହାନ୍ତି। କମୁଛି। ଆର ମାର୍କ ଦଉନାହାନ୍ତି, କୋଉଟା ବଢୁଛି କୋଉଟା କମୁଛି ଜାଣିପାରିବା। mu1 ଟା ବଢିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଆର ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବା କ୍ଲିୟରଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ mu1 ସରି mu1 ଟା ମୋର ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ 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 ଭୁଲ ସାଇନ୍ କଲି। mu1 ଟା ମୋର କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି mu1 ଟା କମୁଛି? କମୁଛି କାରଣ କମୁଛି ମୁଁ ଅଧିକ x1 କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଯୋଗୁ ମୋର ଯଦି ମୋର କମୁଛି। ଆର mu1 ମାର୍କ ଟା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଇଛି। କମିଲା, ଯଦି mu1 ଟା ହୁଁ ହୁଁ କମୁଛି ଆଉ ହଁ mu2 କମୁଛି ଟା ବଢୁଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ବଢୁଛି। ଡାଟା ନେଲେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନେଗେଟିଭ ଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ 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 ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତ ରେସିଓ ଟା କଣ ହବ ସାର୍? ରେସିଓ ଟା କମି କମି ଯିବ। ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଆଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ହଁ ଆଚ୍ଛା ରୁହନ୍ତୁ, ମନେକର ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ସପୋଜ ଏଇଟା 10 ଥିଲା, ହୁଁ ତଳେ ମୋର 8 ଥିଲା। ହୁଁ କ୍ଲିୟର? 10/8 କହିଲେ 1.25 ହବ। ହୁଁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି? କମେଇ ଦେବି, ଆକୁ କମେଇକି ଓଲଟା କରିଦଉଛି 8, ଆକୁ ବଢେଇ ଦେଇକି 10 କରିଦଉଛି। ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ତ 1 ରୁ କମ। ହୁଁ ଏଟା 1.25 ନା, କିନ୍ତୁ 1 ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲୁ ହବ। ହୁଁ କ୍ଲିୟର କି? ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା 1 ରୁ ଅଧିକ, ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା 1 ରୁ କମ। କଣ ହେଲା? କମିଲା। ହୁଁ ତ କମିବା କଥା। ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ବଢି। କମିଲାନି କି? ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ଭୁଲ ସାର୍, ସେଟା ତ ହେଇପାରିବନି। ସେଟା ସେତେବେଳେ ହବ ଯଦି ଉପରେ କଣ ଲେଖିଥିବ କି ମାଇ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କନକେଭ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ଯଦି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କନକେଭ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପସିବୁଲ ରିଜନ ହେଇପାରିବ ଏମଆରଏସ ଇନକ୍ରିଜ କରେ। ଓକେ।
ଇଦର ସେ ଉପରେ ଏଇଟା ଲେଖିଥିବ, ଅଦରୱାଇଜ ସେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମର କପ୍-ଡଗଲାସ୍ ରେ କଣ ହବ ଯଦି ଏଟା ମାନନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କପ୍-ଡଗଲାସ୍ ଆମର କନଭେକ୍ସ ସେପ୍ର, କନଭେକ୍ସ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଏମଆରଏସ୍ ଟା ଫଲୋ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସେପ୍ଟା ତା ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛି, ଏଟା କନଭେକ୍ସ ସେପ୍। କନଭେକ୍ସ। ଏମିତି କପ୍-ଡଗଲାସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କନକେଭ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲେ ମୋର ୟୁଟିଲିଟି କପ୍ ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ ସାର୍, ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ହୁଁ Substitute ରେ ଏମିତି ମ୍ୟାମ୍। ସେ ଏମିତି ଯଦି ସେ ଇଏ ହେଇଥିବ, ହଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଇଜ କନକେଭ୍। କନକେଭ୍ କହିଲେ ଆମେ କହନ୍ତି ମତେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବଣ୍ଡଲ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି ଆଭରେଜ ବଣ୍ଡଲ ଅପେକ୍ଷା। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ସପୋଜ କଫି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେ ଇଦର କଫି ପସନ୍ଦ କରିବ और ଖାଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପସନ୍ଦ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇମଲଟାନିୟସ କହିବି କଫି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ କଫି, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପି, ସେ ପସନ୍ଦ କରିବନି ନା। ହୁଁ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା କନକେଭ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କପ୍ ଟା ଏମିତି ସେପ୍ଟର ଆସିବ। ହୁଁ ନା ଆମେ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠୁ ବି କ୍ରସ୍ ଭେରିଫାଏ କରିବା। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଓକେ ଆଉ ସାର୍। କୋଉଠି ବି ଦେଖିବା। ଏଟା ବୁଝିପାରିଲା କି ନାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ? ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲ? ବୁଝିଲି ଯେ ସାର୍, ଯଦି ଆମର ମାନେ ଆମେ ଯଦି କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଅଫ x1 କୁ ବଢଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ x1 ଟା ଯୋଉ ସାର୍, ହୁଁ x1 ଟା କମିବ ଆଉ x2 ଟା ବଢିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ତା କାହିଁକି ରେସିଓ କମିବ, ଟା କାହିଁକି ଆମର, ବଢିବ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ମ୍ୟାମ୍ ଏମ ଯଦି ଆମେ, ୱାନ୍ ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଆମେ କୁହନ୍ତୁ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କାହିଁକି ଏମ କରୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟା ମୋର ଆଣ୍ଡ କମିବ? ମୋର x1 ଟା ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ହୁଁ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର କଞ୍ଜମ୍ପସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ x2 ଟାକୁ ହୁଁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି। ତ x2 ହୁଁ ଟାକୁ ହୁଁ ଯେହେତୁ ରିଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, x1 ଟାକୁ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର କଞ୍ଜମ୍ପସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଏଭେଲେବୁଲ ହଉଛି କୋଉଟା, x1 ଟା ମୋର ଏଭେଲେବୁଲ ହଉଛି। ତ ହଁ ସେଥିଲାଗି ହୁଁ ତାର ହୁଁ ୟୁଟିଲିଟି ଟା ଆମ ପାଇଁ କମ ହେଇଯାଉଛି। କମ ହବ। କମ ଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍କାର୍ସିଟି ହଉଛି, x2 ଟା ଯେହେତୁ ଆମର ହୁଁ ସ୍କାର୍ସିଟି ହଉଛି, ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଟା ଆମ ପାଇଁ ମୋର ହୁଁ ହଉଛି। ମୋର ରହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ହୁଁ ଠିକ ଠିକ। ଏଇଠି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେ ବି କିଏ କହୁଛି କିଏ ନ କହୁଛି ସେଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଜିକ ଠିକ ଅଛି ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ ଅଛି ନା। ନା ନା ଲଜିକ ମତେ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଆନ୍ସର ଆସିଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କ୍ରସ୍ ଭେରିଫାଏ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଓକେ। ଆନ୍ସର ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ନାଇଁ। ହଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ। ସେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଛି କି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେମିତି ହେଇଥିବ, ନା ନା କି ଲେଖିନି ମ୍ୟାଡାମ, କନକେଭ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଇଥିବ। ନା ହଁ ଲେଖିନି। ଓକେ କିନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ହେଲା ଯେ ଯଦି କନକେଭ୍ ହୁଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ହୁଁ ମେ ବି ଡିମିନିସିଂ ଏମଆରଏସ୍ ହବ ନାହିଁ। ନାହିଁ ହଁ ତ ମାନେ ହଉଛି ଏମଆରଏସ୍ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ନାଇଁ କି ମ୍ୟାଡାମ। କରିପାରିବ। ହୁଁ ହୁଁ ସେଟା ଆଉ କଣ, ତ ଏଟା କନଭେକ୍ସିଟି ସହିତ ହୁଁ ଲିଙ୍କ ହଉଛି। ମେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଏମିତି ଯେ ଯଦି ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ହଉଛି କନଭେକ୍ସ ଟୁ ଅରିଜିନ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏମିତି ବି ଚେଞ୍ଜ କରି ବୁଲେଇ ଦେଇକି ପାରେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କି କନକେଭ୍ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ ହୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଲି ଯେ ହଁ ଏମଆରଏସ୍ ସାର୍। ଆମେ ହଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଁ ହଁ ସାର୍, ସେଟା ବି ପକେଇ ପାରିବ, ପକେଇ ପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କପ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତୁମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ର କଣ କଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡାକ ନଉଛ। ଆଜ୍ଞା ଡେଫିନେଟ। ଜମତ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା କନଭେକ୍ସ, କାହା ପାଇଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା କନକେଭ୍ ହେଇପାରିବ। ହୁଁ ନା ନା ଠିକ ଠିକ, ଏଟା ମାନେ ଲଜିକାଲ ସେଟ ବସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଓକେ ମୁଁ ଅଛି ଲାଇନରେ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ କନଭେକ୍ସିଟିଟା ସରିଲା ନା। Convexity, strict convexity imply diminishing MRS. ହଁ ଏଇଠି ଅଛି। strict convexity imply diminishing MRS. ଯଦି ମୁଁ strict କାଟି ଦେଇକି ଲେଖିବି only convexity, ତ MRS may not diminish but it will either diminish or constant, କିନ୍ତୁ increase ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭର କୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। strict convexity ହବ ମାନେ MRS has to fall, କିନ୍ତୁ only convexity of indifference curve imply କରୁଛି। So it may fall or remain same, but no how it can ଖାଲି increase. କନଭେକ୍ସିଟି ଟା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ only convexity। only convexity ହେଲେ କନଭେକ୍ସିଟି ଟା indifference curve ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଏଇଟା only convex କହିଲେ ଏମିତି, ଏଇ ସେପ୍ ଟାକୁ ବି ଆମେ କନଭେକ୍ସ ସେପ୍ କହିବା।
এই পোর্শনটা দেখନ୍ତୁ ଗୋଟେ স্ট্রেট লাইন ହଁ କି ନାହିଁ ହଁ କାଲି ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ whereas ଯୋଉଟା ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଆ ସହିତ এই সেকেন্ড ডায়াগ্রাম হଉଛି স্ট্রিক্টলি কনভেক্স এই ডায়াগ্রাম হଉଛି ফার্স্ট ডায়াগ্রাম হଉଛି ଓନ୍ଲି କନଭେକ୍ସ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜୋନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଓନ୍ଲି କନଭେକ୍ସ ର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ଜୋନରେ ରହିଯିବି ମୋର ଏମଆରଏସ୍ ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାରଣ ଜେନେରାଲ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ର ସ୍ଲୋପ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମଆରଏସ୍ ଆଉ ଫଲ୍ କରିବନି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଜୋନକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଇଏ କଣ ହବ ଏମଆରଏସ୍ ଟା ଫଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଓକେ ଓକେ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଉପର ପର୍ସନ ରେ ଏମଆରଏସ୍ ଟା ବି କମିବ ନା? ଦେଖ ଯୋଉଠି ଆମ ସେପଟା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ନାହିଁ ତାମାନେ ସ୍ଲୋପ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଯୋଉ ପର୍ସନରେ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ଆସୁଛି ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିବେ ତା ସ୍ଲୋପ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଗୋଟେ କର୍ଭ ଆକାରର ଅଛି ଆଉ ତଳ ପର୍ସନଟା ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ଆକାରର ଅଛି ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବେ ଆଉ ଓକେ ଯିବି ତଳକୁ ନା ଆଉ କଣ କଣ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଓକେ यूटिलिटी थ्योरम this theorem is given by W ये पढ़ा इटालियन इकोनॉमिस्ट ना के theorem को कहूची जदि मोर प्रेफरेंस इट इज द दिस सिंबल इज द वीक प्रेफरेंस सिंबल earlier पढ़ा this symbol this say that this symbol indicate indifference this say that the preference is strict this is the strong preference this sorry equal to चिन्ह दबाक नथिला जदि equal to चिन्ह अछि ए प्रेफरेंस को मु कोन कहबी वीक प्रेफरेंस जदि मोर इक्वाल टू चिन्ह नाही खाली एटा अछि आको मु कहबी स्ट्रांग प्रेफरेंस आको केमती इंटरप्रेट करा जाय मन को लिखे x इज गोटे जगह लिखते स्ट्रांगली प्रिफर टू y ता माने x इज बेटर देन y x इज मोर प्रिफर टू y x इज ऑलवेज बेटर देन y किन जदि मु x इज वीकली प्रिफर टू y लिखि देबी तो आको हमें कोन इंटरप्रेट करिबा दैट x कैन नेवर बी लेस देन y and less weaker than y less prefer than y ता माने इधर x टा मोर प्रिफर टू y हेतिबो और इक्विवेलेंट हेतिबो से जो ए प्रेफरेंस का हमें कहउतंती एटा हम वीकली प्रिफर्ड कि दिस इज स्ट्रांगली प्रिफर्ड तो डेब्रिव को assumption based on weak preference ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଥରେ କହି ଦେବି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ अच्छा अच्छा ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସେଇଟା ओके 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 होची प्रेफरेंस रो सिंबल दीटा अछि गोटे होची कोन वीक प्रेफरेंस और पढ़िबे स्ट्रांग x प्रेफरेंस x is strongly prefer to y एटा होची स्ट्रांग प्रेफरेंस ता माने मु क्लियरली कहूची x मो पे बहुत मोर प्रिफर देन y स्ट्रांगली मु कहि पारची आउ किन जदि एमिति कहली ए सिंबल टा देली ए सिंबल माने मु आपको पढ़ोती वीक प्रेफरेंस आ कहते x is weakly prefer to y ता माने x टा इधर मोर y टू अधिक प्रिफर्ड हे परिबो किंबा एटा हे पारे न हेले x टा इक्वली प्रिफर टू y हे पारे ये सिंपली जेमते हम ग्रेटर देन इक्वल टू जेमते इंटरप्रेट करनते आकु भी सेमते इंटरप्रेट करनते जेतरे मु कहबी x इज ग्रेटर देन y ता माने एमिति हेतिबो x 4 हेरे y 3 की 2 की कोन हेतिबो किंतु जदि x इज लेस देन इक्वल टू y कहि देबी तो x 4 हेले y 4 भी हे परिबो किंबा ताटू कम हे परिबो सिमिलरली ए प्रेफरेंस को इंटरप्रेट करिवे स्ट्रांग प्रेफरेंस माने मु स्ट्रांगली कहूची मु x को ऊपर रखिबे y को तळे रखिबे किंतु वीक प्रेफरेंस ए सिंबल टा देले मु कहबी इधर x टा y टू ऊपर रहि पारे किंबा y सह समान रहि पारे इक्वली प्रिफर करि पारे किंबा x को अधिक प्रिफर करि पारे किंतु केबे एमिति कंडीशन केबे भी ए दिटा कहउचंती केबे हबनी कि y टा अधिक प्रिफर करबी x टा कम प्रिफर करबी ए कथा मु केबे कहि परिबे ने बुझिले हम तीनटा कथा अछि इधर x टा y टू अधिक प्रिफर्ड हबो किंबा x टा y टू कम प्रिफर्ड हबो किंबा x टा y सहित इक्वली प्रिफर्ड हबो स्ट्रांग प्रेफरेंस केवल गोटिया को कहउची कोन मु x टा y अपेक्षा अधिक प्रिफर करिवे किंतु वीक प्रेफरेंस दीटा दिनस को कहउची कोन ना x टा y अपेक्षा अधिक होई पारे किंबा y सहित इक्वली प्रिफर्ड होई पारे हेला मैडम आଜ୍ଞା थैंक यू मैम जेमति कि आमे मन को देखंतु जणे पूरा स्ट्रिक्टली चाहा को पसंद करे से कहबो चाहा कॉफी आगे जदि आनी चाहा ही सब बळे पसंद करिवे
କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେ ବହୁତ ଆଡକୁ ଢଳି ହେଇକି ଅଛି, ସମଟାଇମ୍ସ ଚା ପିଏ, ସମଟାଇମ୍ସ କଫି ପିଏ, ସେ କେତେବେଳେ କହିବ ଚାହା କଫି ଦେଲେ ମୁଁ ଚାହାଟାକୁ ପିଇବି, ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ କଫିଟାକୁ ପିଇବି। ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ ୱିକଲି ପ୍ରିଫର, ତାର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସିମ୍ବଲ ଅନ୍ ଦ ଏକ୍ସ, ଦିସ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ ଦ କଣ କନଜମ୍ପସନ ବଣ୍ଡଲ ସେଟ୍, କମୋଡିଟି ସ୍ପେସ ଯୋଉ କହନ୍ତି। କମୋଡିଟି ସ୍ପେସ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରିଲେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ ଆକ୍ସିୟମ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛି, ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ଆକ୍ସିୟମ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛି, ପ୍ଲସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆକ୍ସିୟମ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଆକ୍ସିୟମ ଦରକାର। ଆଉ କନଭେକ୍ସିଟି ମୋନୋଟୋନି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଆକ୍ସିୟମ ଅଛି, ତ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଡେଫିନାଇଟଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଦେୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ବଣ୍ଡଲ which is at least as good as y, that means weakly preferred bundle, ତାର utility should be greater than equal to other bundle. Clear? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ଏଠି ମୋନୋଟୋନିସିଟି ଛାଡି ଦଉଛି। ଓକେ, ମୋନୋଟୋନିସିଟି ଛାଡିଦେଲେ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କାରଣ ଇଏ କଣ କହୁଛି, ମୋନୋଟୋନିସିଟି ଯଦି ଅଧିକ କମୋଡିଟି ମୁଁ କନଜ୍ୟୁମ କରିବି, ଇଟ ମେ ବି ଯଦି ଅଧିକ କମୋଡିଟି କନଜ୍ୟୁମ କଲେ ସେଟା ମୋର ପ୍ରିଫର କମୋଡିଟି ନହେଲା। ଏଟା ଆପଣ ଏବେ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଓରମ ୟୁଟିଲିଟି ରିକ୍ୱାର୍ସ ଓନଲି ଦିସ୍ ଥ୍ରୀ ଆସମ୍ପସନ୍ସ, କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ, ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଯଦି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏ ତିନିଟା ଆକ୍ସିୟମ କୁ ଫୁଲଫିଲ କଲା ତ ଡେଫିନାଇଟଲି ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଥିଓରମ, ଆକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୁଫ ତ କାହିଁ ନାହିଁ ଏଠି। ପ୍ରୁଫ ବି କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଯେ କଣ କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ବାଇ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ। এই ଯୋଉ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଅର୍ଡିନାଲ ଇନ ନେଚର, ନଟ୍ କାର୍ଡିନାଲ। ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କଲେ ଆମେ ଅର୍ଡିନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେ କହୁଛି ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ ୱାଇ, ଖାଲି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବ। କେତେ ଗ୍ରେଟର ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନି, ମାନେ ଏ ସିମ୍ପଲି ମତେ ଅର୍ଡିନାଲ କଥା କହିଲା। ଯୋଉ ୟୁଟିଲିଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଅର୍ଡିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ହେଇଥିବ। Many different utility function can presented by same preference. ଯେମିତି ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅର୍ଡର ଦେଲା, x is preferred to y and y is preferred to z, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ସେନ ଲେଖିପାରିବି। ସପୋଜ ଏଠି କହିଲି let utility of x କୁ ମୁଁ କେତେ ଆସାଇନ କରିବି 10, utility of y କୁ ମୁଁ ଆସାଇନ କରିବି ସପୋଜ 8, utility of z କୁ ମୁଁ ଆସାଇନ କରିବି equal to 6। ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି, ये प्रिफरेंस x प्रिफर टू y प्रिफर टू z ହେଇ ପାରୁଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ଆଣିବି, କଣ ନା ୟୁଟିଲିଟି କଣ ହବ, ଏଠି ଯାହା ୟୁଟିଲିଟି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ 2 ଆଡ କରି ଯିବି, ତ u ପ୍ଲସ 2 ହେଇଯିବ। ତ x ର ୟୁଟିଲିଟି ମତେ ମୁଁ 12 ଦେଇଦେଲି, 10 ଦେଇଦେଲି, 8 ଦେଇଦେଲି, ସେଇ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଲା କି ନାହିଁ। z କୁ କମ ପ୍ରିଫର କଲି, ତାଠୁ ଅଧିକ y କୁ କଲି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ x କୁ କଲି, ତ ମୁଁ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ u ନିଏ କିମ୍ବା ସେଇ ଫଙ୍କସନରେ 2 ଆଡ କରିଦିଏ କି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଏ, ସେମ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କୁ ଦେଖଉଛି, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେମ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ଦେଖଉଛି। Hence ଆମେ କହିପାରିବା utility function is not unique। ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଡ ୱେରେ କହିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଗିଭେନ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ଏଇ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେଇ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଏନି ମୋନୋଟୋନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଙ୍କସନ ପାଇବେ, ସେ ନୂଆ ଫଙ୍କସନ ଟା ବି ସେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଏ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବ, ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ହେଇଥିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହେଇଥିବ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ମୋର ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ହେଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ୟୁନିକ୍ ହେଇନଥିବ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତାର ମୋନୋଟୋନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ନୂଆ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଦବ ସିଏ ମୋର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି b is a function of u and first order derivative f dash u greater than 0, ମାନେ এটা ମୋନୋଟୋନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ, এটা ତ ବିଶେଷ ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ, ପ୍ରୁଫ ତ ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲା। ହେଲା ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଅଫ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ। ଓକେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲାଇଜଡ କେସ୍, କଣ ନା ଆମେ ଆଗ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଓନ୍ଲି 2 କମୋଡିଟି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି, x1 and x2। ଏବେ ତାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜଡ କରିକି ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେତେ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି ନା n ନମ୍ବର ଅଫ ଗୁଡ୍ସ, n ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ୟାନ୍ ବି 5, 10, 100 ଏନି ନମ୍ବର। ତ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି x1 x2 ଟୁ upon xn ଯାଏ। ଯେ କହୁଛି ଆର ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି ନା mu of which commodity I equal to 1, ତ ଏଠି କଣ ନବା delta u upon delta x1, if I equal to 3 ତ mu3 equal to delta u upon delta x3,
एमती मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करा जाए व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी बाय डेफिनेशन हम को पढ़ते इट इज अ चेंज इन यूटिलिटी और कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी जेहेतु एटी हमें मल्टीपल कमोडिटी नहीं चलती तो हमें हम चेंज टा कोन पार्शियल चेंज बट अदर कमोडिटी को कांस्टेंट करे जदि हमर असम्पशन कोन कहूची हमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस अछि तो मार्जिनल यूटिलिटी सब बेले पॉजिटिव हबो काना मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहूची एडिशनल इज प्रिफर मोर कमोडिटीज इज प्रिफर्ड काई प्रिफर्ड हबो कान यूटिलिटी को बढ़े दउची यदि यूटिलिटी को एमयू टा मोर नेगेटिव है तांता ता माने एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करबे देला मो यूटिलिटी फॉल करूची यूटिलिटी फॉल करछ जदि एडिशनल टा केबे प्रेफरेंस बंडल हे परिबो नाही तो एइटको आमे लिखा जदि आमे अज्यूम करबा मोनोटोनिसिटी होते प्रेफरेंस रे तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव ही हबो फिजिकल स्टेटमेंट रो इंटरप्रिटेशन दा मैटर होची लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कोन कहूची मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करची मार्जिनल यूटिलिटी आमे केमति पांती या टोटल यूटिलिटी डेरिवेटिव तो टोटल यूटिलिटी डेरिवेटिव फॉल करची माने तार आउथर डेरिवेटिव ता नेगेटिव हबो मार्जिनल यूटिलिटी डेरिवेटिव नेगेटिव हबो कहबा जहा एटा यूटिलिटी फंक्शन रो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ता नेगेटिव हबो कहबा सया जानो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होची मार्जिनल यूटिलिटी टोटल फंक्शन रो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सब तार मार्जिनल फंक्शन देखाए ये कोन कहूची as consumption of good and increases additional utility gain decreases law of diminishing marginal utility এটা কার্ডিনাল আমি প্লস টু কার্ডিনাল অর্ডিনাল ইউটিলিটি সরি কার্ডিনাল ইউটিলিটি আর এই থিওরিম দুটা পড়লে ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি ইকুই মার্জিনাল ইউটিলিটি কিন্তু এটা অর্ডিনাল অ্যানালিসিস রে भी এই লটা अप्लाई করা যাଉଛି ওকে আচ্ছা আচ্ছা এটা কোজি क्वासी कनकेव कहली এটা नुआ कॉन्सेप्ट पड़े अपन मान को पई मर्जी में करছি সেটা मैं एक्सप्लेन कर दूची कुछ यूटिलिटी फंक्शन क्वासी कनकेव होबो पर एनी टू बंडल एक्स टू बंडल दीटा बंडल कमोडिटी स्पेस रो दीटा बंडल ले गली एक्स बंडल वाई बंडल ଆଉ ସିମିଲାରଲି ତାର କଣ ନେଲି ଇଏ ଫଙ୍କସନ ତାକୁ କଣ ଆଭରେଜ ବଣ୍ଡଲ ଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କଲି ଆଭରେଜ ବଣ୍ଡଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ tx1 ପ୍ଲସ 1 ମାଇନସ t into y x into y ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାକେଟ ଟର୍ମ ଭିତରେ ଅଛି এটা କଣ ଆଭରେଜ ବଣ୍ଡଲ ଅଫ x and y ବଣ୍ଡଲ ଏ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଭରେଜ ବଣ୍ଡଲ ମୁଁ ଯାହା ୟୁଟିଲିଟି ଟା ପାଇବି ୟୁଟିଲିଟି I get from this average bundle should be greater than or equal to ମୁଁ commodity x bundle y bundle ଯାହା ୟୁଟିଲିଟି ପାଇଛି ମିନିମम ଯୋଉଟା ୟୁଟିଲିଟି होଉଛି ତା ଅପେକ୍ଷା डेफिनेटली ଅଧିକ ରହିବ मनकर x बंडल मु कंज्यूम कली x बंडल कंज्यूम करछि कंज्यूम करके सपोज सेतिर मु यूटिलिटी केते पाइली x बंडल लो लेट मु 10 पाइली और y बंडल एटी मु एटी क्लेम करूनी कि x प्राइम रो सेम इंडिफरेंस कब रे अछि सेम रहू कि अलगा रो फरक पड़नी तुम कहली y बंडल मु यूटिलिटी मनकर पाइली 8 तो कम यूटिलिटी कोटा 8 तो एबे मु जो एवरेज बंडल पाइबी u जाको मु tx प्लस 1 माइनस t y बोलिए बंडल कहबी एवरेज बंडल कहबी आर यूटिलिटी डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हबो 8 हे पारे 9 हे पारे 10 हे पारे 11 हे पारे 12 हे पारे तो सिंपली कोन कहूची जो एवरेज बंडल यूटिलिटी तो दीटा बंडल को नेकी जो एवरेज बंडल तैयार करछि से एवरेज बंडल यूटिलिटी और डेफिनेटली जो बंडल कम यूटिलिटी दोछि आटो अधिक ही रहइबो देन ओनली मु कहबी माय यूटिलिटी फंक्शन इज क्वासी कनकेव ओके ए स्टेटमेंट क्लियर हैला yes ma'am तो एटा कहबा मैं यूटिलिटी फंक्शन क्वासी कनकेव कहबा जहा से कहूची अपर कंट्रोल सेट ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स माने ये सिंपली एटा कहूची डायग्राम करके देखि दोची ओके ओके यो सपोज मु लेट मी एटा ड्रा करछि यो एटा गोटे इंडिफरेंस कर्व ड्रा कली दिस इज द इंडिफरेंस कर्व सब बले मोर कमोडिटी स्पेस को दीटा ये को डिसजॉइंट सेट डिवाइड कर दे डिसजॉइंट सेट कहले एटा ए परसेंट यूटिलिटी परसेंट ऊपर को जो सेट अछि याकू कोन कहंती एटा कहंती अपर कंट्रोल सेट अपर ता माने एई सब बंडल गुडा को जो बंडल गुडा को इंडिफरेंस कर्व अपेक्षा अधिक प्रिफर्ड हेतिबो आ एई तळ परसेंट कहंती
लोअर कंट्रोल सेट तामाने से सब बंडल गुडाक जो बंडल गुडाक मो इंडिफरेंस कर्व अपेक्षा लेस प्रिफर करिवे ये कौन कहूँ मो इंडिफरेंस कर्व कौन कहूँ द अपर कंट्रोल सेट ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व এটা ইন্ডিকেট করছে না দ এটা কো সেট কোন অপর কন্ট্রোল সেট সেতে কো এলিমেন্ট থাকে না এক্স থাকে এক্স কোন সে ସବୁ বন্ডল যাହାର ୟୁଟିଲିଟି ଇଟ୍ ବି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୟୁ ବାର ମାନେ କହ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ୟୁଟିଲିଟି ମୁଁ କଣ ପାଉଛି ଏ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ୟୁଟିଲିଟି ମୁଁ ପାଉଛି ୟୁ ବାର ତ ସେ ସବୁ ବଣ୍ଡଲ ଯାହାର ୟୁଟିଲିଟି ୟୁ ବାର ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଅପର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଟ୍ ଏଇ ସେଟଟା ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ସେଟ୍ କନଭେକ୍ସ ସେଟ୍ କାହା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କନଭେକ୍ସ କେତେବେଳେ ହବ ତାର ଏନି ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନିଅ एनी दिटा एलिमेंट नहीं कि तार गोटे ये कौन कहते आ जो ये कौन कहते एवरेज बंडल नहीं एवरेज नहीं जाओ इंटू टी एक्स प्लस वन माइनस टी वाई बाहर करती और सिंपली जाना तो इट्स बेटर एमती कहबा एनी टू पॉइंट नहीं जाओ ए दीटा पॉइंट के तुम जॉइन कर दबो से लाइन टा से सेट भीतर ही रहइबो जेंते एक सर्कल देखंतु ए सर्कल मोर गोटे कन्वेक्स सेट हबो काहे कि टेक एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल ऊपर हो कि सर्कल ऊपर हो कि सर्कल भीतर हो आगो जते जॉइन करबी ए लाइन टा सब सर्कल भीतर रहिबो इवन एटी ए दुटा पॉइंट हेले भी आपको जॉइन कले लाइन टा पूरा सर्कल भीतर रहइबो तो मु कहबी ए सर्कल भीतर जो इच पॉइंट गुडा जो सेट होची ए सेट को मु कोन कहबी कन्वेक्स सेट किंतु मन कर मोर एमिति से हार्ट शेप रो अछि एमती शेप अछि हैला मु कहबी मु एठी गोटे पॉइंट नेली आ एठी गोटे पॉइंट नेली देखंतु किसी पर्सन ए हार्ट भीतर रहला आ ए पर्सन टा हार्ट बाहर को पळि आइला ता माने कोन कहछ ए सेट बाहर को पळि आइला ए पॉइंट टा ताहले एटा केबे मोर कन्वेक्स सेट हेई परिबो नाही तो कन्वेक्स सेट रो सिंपल एग्जांपल होची से सेट रो दुटा एलिमेंट नियो तार गोटे कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेके आ गोटे पॉइंट बाहर करो से पॉइंट टा डेफिनेटली से सेट रे थिबो ताहले जाय कि मु कहबी से सेट होची कन्वेक्स सेट इति क्लियरली देखंतु ए जो अपर कंट्रोल सेट एनी टू पॉइंट नियो एनी टू पॉइंट नियो सी डेफिनेटली ऊपर पर्सन नहीं रहइबो इवन इंडिपेंडेंस कर्व ऊपर आ गोटे टिक नियो देखो सी अपर कंट्रोल सेट रोची जदि सपोज जी करे मु ए पॉइंट आ एटा को नेबी एटा हबो नाही काहे कि मु कहूची टू पॉइंट्स ऑफ द सेम सेट सेट कोन एई जो अपर जोन रु कि इंडिफरेंस कर ऊपर कोठी गोटे थिबा दरकार जे कोची टू पॉइंट को नबो जॉइन कर दियो लाइन डेफिनेटली अपर कंट्रोल सेट रे पळे आसीबो दैट्स व्हाई दिस इज ए कन्वेक्स सेट ये देखंतु आ गोटे एग्जांपल एम देखंतु हां सपोज को डायग्राम करबी के लिबे दे किंतु ए देखंतु माने कर मोर सपोज मोर इंडिफरेंस कर्व जदि एमिति शेप रो अछि नहीं नहीं पारिबे नहीं कोन एटा ताऊ तो एबे से डायग्राम टा मते ठीक क्रिटिकल ही जाउछ ठीक करिया पई एबे पई मु छाडी दउची एतिकी बुझले ना क्वासी कन्वेक्स रो डेफिनेशन टा कोन आउ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। कन्वेक्स सेट कहले कोन ହୁଁ, आ बाय डिफॉल्ट हमें देखिले कि एटा हम इंडिफरेंस कर्व रे हमें देखिले कि अपर कंट्रोल सेट टा हमर कन्वेक्स सेट बोली होउची हला आरो डायग्राम टा मते ठीक क्रिटिकल नै जिवो छाडी दउची डायग्राम टा एटा मु ड्रा करि पारुनी ओके तो कौन लिखता पर बॉर्डर हेसियन सैटिस्फाई एप्रोप्रिएट साइन कंडीशंस जो हमें बॉर्डर हेसियन कहते सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेकि जो काढुते हेसियन ड्रा करथिले बॉर्डर हेसियन ड्रा करथिले तो साइन गुडा कभी यू फंक्शन दे यूक्लिड फंक्शन सैटिस्फाई करिवो एटी एई जो हम कहले कि बॉर्डर हेसियन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करतंती सेई जो कैलकुलेट करि पारतंती और काहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्जिस्ट करूची एक्जिस्ट कले ही हमें तब कैलकुलेट करबा ना यदि एक्जिस्ट करनो था कैलकुलेट कर परिबानी आ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्जिस्ट करछ बोले हम केमती क्लेम करबा ना हमें ऑलरेडी अज्यूम करछंती कोन यूटिलिटी फंक्शन रे कंटीन्यूअस फंक्शन यदि कंटीन्यूअस फंक्शन हबनी ते डिफरेंशिएबल हबनी तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर परिबानी तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करछ कि इंक्रीज करछ कांस्टेंट होची जानि परिबानी एई एनालिसिस करि परिया बोली हम जो असम्पशन थाए कि कंटीन्यूअस हबा दरकार कोन असम्पशन ता से कारण जो कि हेल्प करे बोली निया जाए अदरवाइज बेले हमको लगे कहीं की कंटिन्यूटी एक्सटेंट नहीं चंती आउट सेकंड को कहला इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन त हम कर के देखले कन्वेक्स टू ओरिजिन हैला बोली हमें पाइले कोन ये सेटा कन्वेक्शन पाइले ओके देखो जी डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स कला क्वासी कन्वेक्स सिंपली देखो तो जेमिति हमें प्रिफर्ड 6 रे प्रिफर्ड पाउतले सेमति क्वासी कनकेव आउ
strict quasi concave ପାଇବା strict ଅଛି ମାନେ equal to ଚିହ୍ନଟା ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି quasi concave ଅଛି ବୋଲି greater than equal to ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯଦି ଆମକୁ ଲେଖିଥିବ strictly quasi concave ମତେ ଆଉ ଇଏ equal to ଚିହ୍ନ ଦେବିନି only greater than ଚିହ୍ନ ହବ ତମର average bundle ଟା definitely minimum of Euclid ଯୋଉ bundle ଦଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ହବ equal to କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଉଛି strict quasi concave यूक्लिड आउट एमती देखो हम तो यूक्लिड फंक्शन क्वासाई कनकेव जदि मु एमती ड्रा करि परिबी ए सपोज हम सॉरी एटी लाइन तळे ड्रा करछि यूक्लिड फंक्शन हम जनरली एमिति नियंती ना एमिति एमिति करे देखंतु एटी गोटे पॉइंट अछि एटा नियंतु एटी गोटे सपोज एटा होछि x पॉइंट एटा मन को नियंतु y पॉइंट क्लियर एबे f of x f रो x रो यूक्लिड केते होछि ए पॉइंट द्वारा देखउछि यूक्लिड ऑफ x मन को ux ना दे दोछि y रो मते केते यूक्लिड मिलछि एटी मन को मु यूक्लिड ऑफ y ना दे दोछि एबे x y रो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहले ए लाइन ऊपर कोनोसी गोटे पॉइंट हेतिबो मन को ए z पॉइंट होछि z कोन इ द एवरेज बंडल एटी कोट केमते एवरेज बंडल पाइले x y रो एवरेज बंडल एबे देखंत आर जो यूक्लिड मिलुछि कोट रहउछि x y देखो मिनिमम ऑफ केते यूक्लिड ऑफ y यूक्लिड ऑफ x मिनिमम कोटा दउछि यूक्लिड ऑफ x मिनिमम दउछि ताटू अधिक हैला कि नै एवरेज बंडल यूक्लिड एटा कोछि क्वासाई कनकेव तम यूक्लिड फंक्शन से जो एमिति हबो ए जो सेप हमें पढि के आछले यूक्लिड फंक्शन रो हला ଆଜ୍ଞା आ ग्रेटर देन एटा होछि स्ट्रिक्टली मोर अछि क्वासाई कनकेव हो जाउछि खाली क्वासाई कनकेव केते बेले परबो देखंतु एमिति कंडीशन हे परबो जदि मोर ए यूटिलिटी कर्व रो गोटे पर्सन गोटे स्ट्रेट लाइन पर मु एमती इंडिकेट कर देबी तापर एमती करबी एई पॉइंट रे देखंतु यूटिलिटी कांदु आउ माने एटा होनी सॉरी भूल कर देली ए डायग्राम टा भूल हे जिवो ए डायग्राम टा मु एठी करछि छटिया रे किसी पर्सन रे एमिति पर्सन देकी तापर यूटिलिटी रखि देबी एठी मन कर एटा नियंतु x हैला एटा y हैला तो तापर एटा कन्वेक्स कॉम्बिनेशन z दबो बोथ रे यूटिलिटी कोन होछि मिनिमम यूटिलिटी सब समस्त समान हे जाउनी एठी कोन होछि एवरेज बंडल यूटिलिटी जो मिनिमम बंडल भी जोटा नउतन ता सहित समान आसी जाउछि किंतु आगो क्षेत्र रे मिनिमम अपेक्षा अधिक आसी जाउछि आगो ए डायग्राम टा को मा कोन कहबी होछि स्ट्रिक्टली क्वासाई कनकेव किंतु एटा कोन होछि ओनली क्वासाई कनकेव कि मन को एमिति ना नै कि तापर आउटे बढ़े दे पारिबो एटा को डायग्राम टा बोलते एमिति एमिति कले गोटे पर्सन स्ट्रेट लाइन सीधा लाइन नानी कि तापर आउटे बढ़े दे पारिबे तो गोटे 8 पॉइंट नियंतु आ गोटे मन को 8 पॉइंट नियंतु एवरेज पॉइंट मन को आकु नै जिवे एठी आले मिनिमम यूटिलिटी जा ता सहित समान ही जाउछि एवरेज बंडल यूटिलिटी ତାଠୁ ବି କମ ତ ହଉଛି ବି ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ କମ କେବେ ହବନି କୋଉଠି କମ ହବ ଆପଣ डायग्राम करके देखंतु एई क्षेत्र रे कहउचंती तो ହଁ एटा होछि x एई लाइन टा x आ एई लाइन टा होछि y कमोडिटी ये होछि तार एवरेज बंडल that एटा मोर स्ट्रेट लाइन अछि माने x रो यूटिलिटी जहा ए तार एवरेज बंडल यूटिलिटी भी सहीया एटी समान होछि कम हबनी इधर समान हबो और मिनिमम टा ग्रेटर हबो सेटा होछि कनकेव आ क्वासाई कनकेव और स्ट्रिक्टली क्वासाई कनकेव जोटी स्ट्रिक्ट वर्ड टा यूज हे जाउछि सेठी इक्वल टू साइन ना रहुनी जनरल एटा देखिबे मु स्ट्रिक्ट क्वासाई कनकेव कहबी कि स्ट्रिक्टली प्रिफर कहबी कि स्ट्रिक्टली कन्वेक्स कहबी स्ट्रिक्ट नथि माने इक्वल लाइन टा देबेनी हला एबे आउट हैला कहला कॉब-डगलस यूटिलिटी फंक्शन कॉब-डगलस यूटिलिटी फंक्शन कहले यूटिलिटी इज ए यूटिलिटी का ऊपर डिपेंड करछि x1 रो xn कमोडिटी ऊपर आको केमती पढंती एटा होछि a रो a एटा होछि मल्टीप्लिकेशन रो बहुत गुडे नंबर को मल्टीप्लाई करले ए साइन दियंती जेंति समेशन साइन टा कोन बहुत गुडे नंबर को ऐड करचंती तमे समेशन साइन यूज करंती ते बहुत गुडे नंबर को मल्टीप्लाई करंती ए साइन को इंडिकेट करंती ए साइन ना तो मने पड़नी आई टाइप को किछ देखा जाउची ए टर्म को एक्सपांड करले हम कोन पाइबी एटा पाइबी a into bracket रे लिखिबे टर्म टा x1 to the power alpha 1 into x2 to the power alpha 2 into x3 to the power alpha 3 into dot 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 xn to the power alpha n को एक्सपांड करले एमती पाइबा सेतरे आगो क्षेत्र रे कॉब-डगलस यूटिलिटी टू कमोडिटी क्षेत्र रे हम को लिखले a रहिला कि न रखंतु x1 to the power alpha into x2 to the power 1 minus alpha दीटा रखुथिले जेठी n लिखले into हे चलिबो आ
ଏଠି କଣ କରିବ ଏଟା ନର୍ମାଲାଇଜ ଫର୍ମ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସିଡି ଯୋଉ ଟୁ କମୋଡିଟି କେସ ରେ ପଢୁଥିଲେ ତାପରେ ଶିଖିବ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କାଢିବେ ଯଦି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କାଢିବେ ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଟୁ କମୋଡିଟି ଏ କପ୍-ଡଗଲସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ର ଏଟା କାଢି ପାରିବେ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୟୁ ବାଇ x1 କାଇଁ ଲେଖିଲା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତାର ହେଇଛି ନା ଡେରିଭେଟିଭ କାଢିଲେ ମ୍ୟାମ ବାହାରି ପଡିବ ସେଇଟା ନା ହଁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଲଫା ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଆଲଫା ୟୁ କେମିତି ହେଲା ହୁଁ এই ଯୋଉ alpha into x1 to the power alpha minus 1 into x2 to the power 1 minus alpha is equal to alpha u by x1 କେମିତି ହେଲା ବାହାର କରୁଛି ବାହାର କରି କହିବି ମ୍ୟାମ ଏଇଠି ମତେ ଦେଖିକି କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇ mu1 କୁ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି mu1 equal to ଏତିକି ହବ a alpha into x1 to the power alpha minus 1 into x to the power 2 ର power 1 minus alpha ହବ କିନ୍ତୁ that is equal to alpha u by x1 କେମିତି ହେଲା ଏଟା ମୁହଁରେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ମୁହଁରେ କରେ ଏଟା ସ୍ପିଡ ବଢିବ ସିମ୍ପଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର u କଣ ହଉଛି x1 to the power alpha x2 to the power 1 minus alpha ହଁ ହଁ x ହଁ to the power କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି x1 ର ହଁ ପାୱାର alpha minus 1 ଅଛି ପାୱାର minus 1 ଅଛି ମାନେ ତଳେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲି ତ କଣ ରହିବ alpha into x1 ର ପାୱାର alpha into x to the power 1 minus alpha divided by x1 ଆଉ ଉପରଟା ହଉଛି u ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଟା ଆଜିବ କରୁଛନ୍ତି x1 to the power alpha x to the power 1 minus alpha ଆଲଫାଟା ଥିଲା ଏଇଟା u ହେଇଗଲା ତଳେ ମୁଁ x1 ଟା ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛି ଯେମିତି ଏମିତି mu1 ପାଇଲେ ସେମିତି mu2 ରହିବ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଇଏ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ mu1 by mu2 ମୁଁ ପାଇବି ମାର୍ଜିନାଲ ରେଟ୍ ଅଫ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ 142 ଯଦି ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ MRS 2 for 1 ସେଠି ନେବେ mu2 by mu1 ସେଠି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 1 minus alpha divided by alpha into x1 by x2 ହେଲା Cobb-Douglas ର properties ହଁ ମ୍ୟାଡମ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ କରନ୍ତୁ ଓକେ ମ୍ୟାଡମ ଓକେ ମୁଁ ଆ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ଖାଲି କହିକି ତାପରେ ଆଜି ପ୍ରପର୍ଟି ପାଖରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ କହୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେୟାର ଏଇଠୁ ଆମେ Cobb-Douglas ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଟା ଲେଖିଲା x1 to the power alpha and x2 to the power 1 minus alpha the alpha 1 minus alpha କଣ କରୁଛି ଏ ଯୋଉ alpha ଅଛି this alpha equal to p1 x1 divided by m ଏ p1 x1 କଣ ଏଥିରେ expenditure on first commodity expenditure on first commodity divided by money income तो ये कौन कहती share of money income spent on first commodity সেটা হচ্ছে আলফা x1 ର ପାୱାର ଯୋଉ ଟର୍ମ ରହେ ସେ କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ କି ଟୋଟାଲ ମନି ଇନକମ ର କେତେ ସେୟାର କେତେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ମୁଁ ସେଇ କମୋଡିଟି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେମିତି 1 ମାଇନସ ଆଲଫା ଯେ ହଉଛି x2 ର ପାୱାର ସେ କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ ସେକେଣ୍ଡ କମୋଡିଟି p2 into x2 divided by m ତା ମାନେ out of m rupees how much rupee I am spending on second commodity ତାକୁ କୁହାଯାଏ share of income spent on second commodity तो CD यूटिलिटी फंक्शन रे दो वेरिएबल रो पावर कोन इंडिकेट करे कि टोटल मनी रो शेयर केते शेयर मु से कमोडिटी ऊपर खर्च करे तो कांस्टेंट से कहूची मो शेयर टा सबले कांस्टेंट रहबो जे तो अल्फा इज ए कांस्टेंट 1 माइनस अल्फा इज ए कांस्टेंट तो मनी इनकम जते चेंज हो कि प्राइस गिवन जदी अछि तो मु शेयर ऑफ मनी इनकम मु एति की प्रोपोर्शनेट रे केटी अल्फा एटी 1 माइनस अल्फा रेट मुद्रा कमोडिटी भितरे मनी इनकम को डिवाइड करिवे कंज्यूमर स्पेंड कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ इनकम ऑन ईच गुड सपोज अल्फा वैल्यू 1 by 2 अछि तो 1 माइनस अल्फा इज 2 by 3 तो मो पाउ जदी 3 टंका अछि टंकाटे मु फर्स्ट कमोडिटी ऊपर खर्च करिवि आ 2 टंका सेकंड कमोडिटी ऊपर खर्च करिवि होमोजेनिटी होमोजेनिटी कोन कहूची ये कहूची कि कप ए जो Cobb-Douglas यूटिलिटी फंक्शन एठी ये होची होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 1 ता माने जो मु x1 फर्स्ट कमोडिटी को सपोज 2 टाइम्स कर देली सेकंड कमोडिटी कंजप्शन भी 2 टाइम्स बढ़ी देली अल्टीमेटली मोर यूटिलिटी भी 2 टाइम्स मिलिबो माने करो u of x1 u of x2 मु पाउथली 10 यूटिलिटी पाउथली एबे 2 टाइम्स ऑफ x1 नै जिबी 2 टाइम्स ऑफ x2 नै जिबी तो सेथिरु 2 टाइम्स ऑफ x1 और 2 टाइम्स ऑफ x2 यूटिलिटी इक्वल टू मते केते मिलिबो 2 into 10 इक्वल टू 20 मिलिबो तमे दीटा कमोडिटी को जो रेट रे अधिक कंज्यूम करबी सेही रेट रे मोर यूटिलिटी ता बढ़िबो ये कहूची कोन इट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 तार मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन
ଯେମିତି କି ୟୁଟିଲିଟି ଏଠି ୟୁଟିଲିଟି ଥିଲା ମନେ ଯୋଉ କବଡଗ୍ଲାସ ୟୁଟିଲିଟି ୟୁ ଥିଲା ତାର ଲଗାରିଦମ ଭ୍ୟାଲୁ ନୁହଁ ln ମାନେ ଲଗାରିଦମ ଭ୍ୟାଲୁ ସମଟାଇମ୍ସ ln କୁ ସେ ଲଗ ଭ୍ୟାଲୁ ରେ ନେଇଯାଏ ln ଲଗ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ln ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫଙ୍କସନ ତାର ଲଗ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ପାଇବା ଆଲଫା log x1 plus 1 minus alpha log x2 ଏଟା କେମିତି ପାଇବ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ନା କରିଦେବି ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାର ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଲଗ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ଦେଖା ପାଠଟା କରୁଛି ଏଟା କେମିତି ହବ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଏଠି ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ସପୋଜ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଇଲି ୟୁଟିଲିଟି u ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଲେଖୁଛି x1 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଲଫା ଇନଟୁ x2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ମାଇନସ ଆଲଫା 1 minute ଏତିକି ଲେଖିଛି ତ ln ମାନେ log value ln of u is equal to କଣ ହବ r ପୁରା log ଦେବି ln of ଏ ବ୍ରାକେଟ x1 to the power alpha into x2 to the power 1 minus alpha ଏତିକି ନେଲି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି log of a into b କହିବା ଯାହା log of a plus plus log log of of b b କହିବା ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ମୁଁ କଣ ପାଇବି that is equal to ln means log of x1 to the power alpha plus log of x2 to the power 1 minus alpha ହେଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି କହୁଛି log of a to the power b କଣ ହବ ନା ପାୱାର ଟର୍ମ ଟା ସିମ୍ପଲି ନେଗେଟିଭ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଟର୍ମ କରିଦବ b times of log of a ଏଠି ସେଇ ପାୱାର ଯଦି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଇଏ ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ଆଲଫା ଇନଟୁ ln ହଉନି କାହିଁକି ln of log value of x1 plus 1 minus alpha into log value of x2 ହେଲା ପାଇଲେ ଆମେ କାହିଁକି କୋନଟା ଲାଭ ହବ ତାର ଏଟା ହଉଛି ମୋନୋଟୋନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଲଗ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ମୋନୋଟୋନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଦିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ ଏଇଟା ln ଟା ବି ସେଇ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ କାରଣ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ର ମୋନୋଟୋନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ସେଇ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ ତ ଏଟାକୁ ଆଗ ଏଇ ଆର୍ଲି କେସରେ x1 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଲଫା x2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ମାଇନସ ଆଲଫା ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯାହା ଏଇ ନୂଆ ଫଙ୍କସନ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ସେଇଆ କଣ ଆମର ଲାଭ ହବ ଜେନେରାଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା ଆଡ ହେଇକି ଅଛି ln x1 ପ୍ଲସ 1 ମାଇନସ ଆଲଫା ln x2 ଜେନେରାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଅପେକ୍ଷା ଆଡିସନ ଟା ଆମେ ଇଜିଲି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଯୋଗୁ ଆମେ ତାର ଏଠି ମୋନୋଟୋନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଟାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଓକେ ଓକେ ଆଜି ତାହେଲେ ଏତିକି ଯାଇ ପଢିବା କି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହଉ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଡେରିଭେସନ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଡେରିଭେସନ ତ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଟା ଟିକେ ଏବେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଯଦି ପଠେଇଦେବି କି ହବ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଠେଇଦେବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଅଛି ବା କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ସେଟା ଅପଲୋଡ ହେଇନି ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାସରୁମ ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ ପଠେଇଦେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତାର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଇଥିବି ଯଦି କୋଉଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁଛି ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଡିସକସନ କରିଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚିନ୍ମୟ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଦେବି ସାର୍ ଆଉ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଛାଡ଼ିଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପରେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଖାଲି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାସରୁମରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ସ୍ପିଡରେ ଯିବା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ନା ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବାନି ମାନେ ଟିକେ ଭଲିକି ଟିକେ କଭର କରିବାର ଅଛି ହଁ ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ୱିକ୍ ଟା ବହୁତ ମାନେ ଥିଓରି ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ୟା ପରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଆପଣ ପୁରା ଥିଓରି ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେମିତି ମାନେ ଡିଟେଲରେ ଯେମିତି ଏମଆରଏସ୍ ଏକ୍ସୱାଇ ଟା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା
तो इच स्टूडेंट आमे तो भी भाबिबा प्लस स्टूडेंट मानकु भी से माने भी कहिबे जे कोन अच्छा ये जो मटेरियल अछि ए लेवल एनालिसिस होछि यूजीसी पाई एक्सट्रीम लेवल यूजीसी आठु अधिक कष्ट क्वेश्चन पकोउनी मु जति जा देखिछि। यस यस मैडम मोर भी सेटा होछि कन्विक्शन जे यार एटा होछि सबटु टफेस्ट माने मटेरियल बेसिकली हाँ सर हाँ सर। बहुत स्टेट यूनिवर्सिटी रे एमिति लेवल ले भी पढौ नांती हाँ मन बेसिक तो जेमती क्वासाई कनकेविटी की हैला ये जिनिस गुडा को मु देखली प्राय के एते कोठी यूज करनांती आकु यूज करके यार एनालिसिस तो बहुत कष्ट के केबे तो माने जनरली इकोनॉमिक्स रे हुएनी मैथमेटिशियन माने करथिबे कि मन को जो आईएसआई पिला माने करथिबे हाँ जेमती टाइप इंस्टीट्यूट माने। हाँ आमे ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା यार ଆପ୍ଲିକେସନ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ हाँ सर ଆମର ଅନ୍ୟ ଥିଓରି ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିୟର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡା କନଜ୍ୟୁମର ସପ୍ଲସ୍ ଇଏ ସେ ସେଗୁଡା ସବୁ କାଲକୁଲେସନ ହବ ତ हाँ सर ଅନ୍ୟ ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ବି ଅଛି ଆଉ ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ हाँ सर ଆଉ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଏଟା ଏଟା ଠିକ ୱେରେ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ କାଲି କାଲି ନେବେ ତ ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଲାସ हाँ सर काली मते लागुଛି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଜल्दी ସରିଯିବ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ତ କାଲି ମୁଁ ନେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିବେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ଓକେ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ କି କିଏ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ହଁ କିଏ କହୁଛ ଝିଅ ନା ଟା ମ୍ୟାମ୍ କହିବ? ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ସ୍ୱପ୍ନା। ଇଏ ହଁ ସ୍ୱପ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନା ବୁଝି ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ପରଟା ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ ହେଲେ ଦେଖିଦେବି ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା